नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो वर्तमान जहाँकि कालिया योजना को नहीं आसिला बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट जहाँकि कालिया योजनार आगामी स्थिति कौन रही विधानसभा कृषि मंत्री बा उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह एक बहुत गुरुत्वपूर्ण अपडेट देइचंती जहाद्वारा कि कालिया योजनार परवर्ती किस्ती आपण मानक मिलिबो कि नाही बा जो माने कालिया योजनार टंका पाउथिले यार परवर्ती समय आपण मानक कालिया योजनार टंका केबे मिलिबो आजिर ई भिडियो रे ता विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आलोचना करिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु ओडिसार पूर्वतन सरकार जाकि कृषक मानकर उन्नति पई कालिया योजनार आरंभ करथिले। तो ये कालिया योजनार आरंभ हैला परे प्रथमे कृषक मानकु जाकि प्रत्येक वर्ष दुईटी किस्ती रे 5-5 हजार 10,000 टंका प्रदान करा जाउतला। तापरे सरकार एथिरे परिवर्तन करी कृषक मानकु जाकि 2,000 हिसाब रे दुईटी किस्ती रे 4,000 टंका वार्षिक प्रदान करा जाउतला। तेणु वर्तमान राज्य रे सरकार परिवर्तन हैला परे विभिन्न योजनार जाकि परिवर्तन होईची एवं पूर्व सरकार तरफ चली आसुवा योजना गुड़ी को सरकार बंद कर देइचंती। तो वर्तमान जहाँकि कृषक एवं चाषी भाई भौणी मानक मनरे कालिया योजना को नहीं वर्तमान जो चिंता रही जे आग भली से कालिया योजनार टंका मिलिबो कि नहीं, विशेषकर जदि आमे देखिबा भूमिहीन चाषी मानकु जो मानकु कालिया योजनार टंका प्रदान करा जाउथला सेही टंका आपण मानकु मिलिबो कि नहीं। तो पूर्व सरकार थिला समय उभय भूमिहीन एवं क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी को यही योजना 4,000 टंका प्रदान करा जाउथिला। किंतु नुआ सरकार वर्तमान जहाँकि एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट देइचंती जहाँ आपण मानक सुनिले आपण मानकर हुश उड़ी जिवो एवं आपण माने जानि परिबे राज्य सरकार वर्तमान कृषक मानकु कालिया योजनार टंका देबे कि नहीं। तो देखंतु जहाँकि बंद हेबो कि कालिया योजना द्वंद्व बढ़ेला विधानसभा मंत्री उत्तर। तो राज्य सरकार जहाँकि पुराना सरकार जो जो स्कीम थिला से स्कीम रे टंका देवाई से जहाँकि कुंठाबोध करुचंती। तेणु जदि विशेष सूत्ररू जहाँकि जना पड़ी विधानसभा उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को विवृत्ति पर एने द्वंद्व बढ़ी। तो विरोधी प्रश्नर उत्तर रे कृषि मंत्री कहिचंती उच्च स्तर रे आलोचना एवं विचार विमर्श चली। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास विभागीय मंत्री को प्रश्न करी पचारिथिले जे राज्यर क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी को कालिया योजना रे प्रदान करा जाउथबा सहायता राशि एवं अन्यान्य सुविधा आगामी दिन में जारी रहिबो ना बंद रहिजिवो। देखंतु जेहेतु पूर्वतन सरकार ए कालिया योजना रे चाषी मानकर उन्नति पई टंका प्रदान करुथिले तेणु आज मध्य आपण माने जानिथिबे राज्य रे जाकि बजेट पास हबो। तेणु एनै जो प्रश्नटी उठुतिला तबे जदि जारी रहिबो तेबे केबे यार परिमाण वृद्धि पाइबा नै सरकार किछि निष्पत्ति नैछंती कि यार उत्तर रे कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव उत्तर रखी कहिचंती राज्य रे कालिया योजना संपर्क में उच्च स्तर रे आलोचना एवं विचार चली। देखंतु जो स्कीम टी थिला एथिरे उच्च स्तर रे कोन आलोचना चली सेथिरे हमर कोन बुझी हो नै कथाटी। कारण देखंतु राज्य सरकार तरफ एटा स्वतंत्र कृषक मानक पई पैकेज थिला किंतु वर्तमान सरकार जेहेतु केन्द्र में बीजेपी सरकार एवं राज्य में मध्य बीजेपी सरकार गठन करिछि तेणु सेमाने केवल चाषी मानकु जहाँकि पीएम किसान ले अंतर्भुक्त करिया पई चाहुचंती। तेणु सेमाने कालिया योजना को नहीं वर्तमान सुधा कौन सठिक अपडेट दौनांती। जदि आपण माने पीएम किसान योजना रे टंका प्रदान करिवे सेटा केंद्र सरकार तरफ प्रदान करा जाउछि। तेणु राज्य सरकार तरफ जो स्पेशल स्कीम कृषक मानकर उन्नति पई कालिया योजना थिला ताहा जदि वर्तमान बंद हो जिवो ताले बहुत चाषी जहाँकि यही सुविधार लाभ पाई परिबे नहीं। एवं आपण माने जानिचंती जो माने भी पीएम किसान योजना रे नाम पाइचंती बा पीएम किसान योजनार हिताधिकारी सेमानक पाखरे जमी रहिबा निहाती दरकार। किंतु कालिया योजना रे पूर्वतन सरकार जहाँकि भूमिहीन मानक मध्य वार्षिक 4,000 टंका प्रदान करथिले। तेणु यह गोटे बहुत बड़ ताकि द्वंद्व सरकार तरफ कालिया योजना को नहीं कौन अपडेट दि जाए नहीं। सेहीपरि देखंतु बीजेडी विधायक अरुण साहू मध्य राज्य सरकार कालिया हिताधिकारी संख्या सारा राज्य में केते एवं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना रे हिताधिकारी संख्या राज्य में केते बोली प्रश्न पचारिथिले।
ଏହା ସହିତ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତରରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେବ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 45,67,524 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 19,12,122 ଜଣ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାର ଯାହାକି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଗତ ଯେଉଁ ଜୁନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୋଟ 29,73,980 ଜଣ 980 ଜଣ ଯାହାକି ଚାଷୀ ଏହାର ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 45 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 19 ଲକ୍ଷ ତ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 65ରୁ 66 ଲକ୍ଷ ଯାହାକି ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ PM କିଷାନରେ ମାତ୍ର 29 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାହାକି ଅପଡେଟ୍ ତ 2019 ମସିହା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ରବି ଏବଂ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ଯାହାକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ 4,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାହାକି କିଛି ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କେମିତି କୃଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସେ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତ ଆଜି ବଜେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ଏନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନେଇ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।